ভিডিও করতে না করছে এত খরচা করে এলাম কি করতে বাবা এতে কারেন্ট দেওয়া আছে না কারেন্ট দেওয়া নেই ওইখানে যাবো ভাই সবাই চাল আছে না কারেন্ট রাখতে हमारा फोटो नहीं लेना ना 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 इधर फोटो लेना भी मना है না না ফটো थैंक यू सर चलो 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 ये नजदीक में बांग्लादेश का एक बागान है आम बागान ये बॉर्डर एरिया बंगाली दिए सर है वो लड़की है वो उत्तराखंड का हूँ हम लोग बिहार से ভিডিও হচ্ছে এই তো গ্রিল এই তো লোহার এ করে করে গেছে